हयात है वो हयात से लेकर मौत तक ये मुद्दत मुकर्ररा दी है और पूरे आलम के हिसाब से एक मुद्दत मुकर्ररा है। उसकी आखिरी तारीख जो है क़यामत है, उसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। तो ये दो अजल मुसम्मा है, यानी मुकर्ररा मुद्दतें हैं। और ये सारा का सारा क्यों बनाया है? तो फरमाया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने हयात और मौत का सिलसिला कायम किया है। अल्लाह कहते कि हमने हयात और मौत का सिलसिला कायम किया है कि हयात भी देंगे फिर मौत भी देंगे। ये मुद्दत मुकर्ररा कहलाती है अजल मुसम्मा। क्या गायत है, क्या वजह है इसकी? क्या इसकी वजह यह है कि हम देखना चाहते हैं कि इस मुद्दत मुकर्ररा में कौन अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जब हम आजमा के देखेंगे कौन अपनी कार्रवाई, कौन अपने अमल को, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह पूरी करता है और कौन नहीं पूरी करता। इसलिए हर आदमी इस दुनिया में इम्तिहान में है। इम्तिहान में है, उसको देखा जा रहा है। जैसे आजकल कैमरे लगते हैं, लोगों को देखा जाता है कोई क्या हरकत कर रहा है। तो ऐसे ही हर आदमी अल्लाह ताला के कैमरे के नीचे है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम इसमें तुम्हें आजमाएंगे कि कौन अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से पूरी करता है और कौन अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह होता है। जो अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह हुआ वो गाफिल कहलाता है, और जो अपनी जिम्मेदारियों से इनकार करे वो काफिर कहलाता है। ये दोनों किस्में नामुराद होने वाले हैं। जो गाफिल हुआ वो भी नामुराद होगा और जो काफिर हुआ वो नामुराद होगा। लेकिन इनके नामुरादियों में फर्क है। ईमान के साथ गफलत है तो गफलत के तो कदर उसको नामुरादी दी जाएगी, फिर बाद में छुटकारा हो जाएगा। और ईमान नहीं है तो छुटकारा नहीं होगा। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसलिए कहा कि हमने पैदा किया है कि देखना चाहते हैं कि कौन अपनी कार्रवाई अच्छी बनाता है। इसलिए अपनी कामयाबी हासिल करने के लिए ये देखना है और ये समझना है कि मैं हर वक्त इम्तिहान के नीचे हूं। मेरा इम्तिहान हो रहा है, मुझे जांचा जा रहा है, मुझे जांचा जा रहा है। अल्लाह ताला जांचते हैं और देखते हैं, असबाब देकर, कभी असबाब हटाकर। हाँ, दोनों तरीके से जांच होती है। हाँ, कि कभी असबाब दे दिए खाने के, पीने के, कमाने के, इज्जत के, तो इन असबाब को, ये असबाब देकर भी अल्लाह आजमाएंगे। और कभी ये असबाब ले लेते हैं, थे वो ले लिए, ये ले लेने में भी इम्तिहान है। इसलिए बंदा हर वक्त इम्तिहान के नीचे है। इसलिए वो फिक्र करे कि वो अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाए। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, हज़रत मौलाना बुलंद दुनिया का अल्लाह ताला से जिम्मेदारी জায়গা বানাইছে, দায়িত্ব পালনের জায়গা। এখানে আমাদেরকে একটা দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন। তো এই দুনিয়াটা দায়িত্ব পুরা করার জায়গা। এবং এরপরে আল্লাহ তাআলা সময় সীমা নির্ধারিত করছেন। একটা হলো ইজতেমাই সময়সীমা, আর একটা হলো ইনফিরাদি, ব্যক্তিগতভাবে। ব্যক্তিগত প্রত্যেকের জন্যই আল্লাহ তাআলা হায়াত আর মওত বানাইছেন। খালাকাল মওত ওয়াল হায়াত, হায়াত এবং মওত
প্রত্যেক মানুষকেই দিচ্ছেন, জিন্দগি দিচ্ছেন, জীবন দিচ্ছেন, আবার এক সময় মৃত্যু আসবে, এই জীবন শেষ হয়ে যাবে। তো এই সময়টুকু এটা আল্লাহ তাআলা নির্ধারিত করে দিচ্ছেন দায়িত্ব পালনের জন্য। এটা প্রত্যেক মানুষের জীবনই আছে, প্রত্যেক মানুষই এই হায়াত মওতের এই সময়সীমার মধ্যে সে তার সময় কাটাবে। আরেকটা হলো পুরা পৃথিবী, পুরা দুনিয়া এর জন্য একটা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখে, কিয়ামত। একদিন এরকম হবে যেদিন এই সারা দুনিয়া সব শেষ হয়ে যাবে। তো এই দুই রকম আল্লাহ তাআলা সময়সীমা নির্ধারিত করে রাখছেন। একটা হলো আমাদের প্রত্যেকের জন্য এরকম একটা সময়, জিন্দেগি এবং মওতের মাঝখানের সময়টা, আর সারা দুনিয়ার জন্য একটা সময়, যে সময় সারা দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, খতম হয়ে যাবে। তা আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা দিয়ে দিলেন, হায়াত আর মওত সৃষ্টি করলেন, উদ্দেশ্য কি? বলেন যে উদ্দেশ্য পরে বলছেন, লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। যে আল্লাহ তাআলা এই সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন এই জন্য যে আল্লাহ তাআলা দেখতে চান যে কে এই সময়ের মধ্যে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, অথবা এই দায়িত্ব থেকে সে গাফিল থাকে, বেপরোয়া থাকে, দায়িত্বকে পালন করে না। এটা আল্লাহ তাআলা যাচাই করবেন, দেখবেন। তো দুনিয়াতে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছি, আর এই পরীক্ষার সবকিছু দেখনেওয়ালা পরীক্ষা, কে কিরকম পরীক্ষা দিচ্ছে এটা দেখনেওয়ালা আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। যেমন উনি বলেন যে ক্যামেরা লাগানো থাকে, যেটা দ্বারা কে কি করতেছে সবকিছু দেখা যায়। তো একজন দেখনেওয়ালা থাকে, সে ওই ক্যামেরা দেখতেছে, ক্যামেরা দিয়া যে কে কি করতেছে, কে ভালো করতেছে, কে মন্দ করতেছে। ঠিক এরকম ভাবে আল্লাহ তাআলাও দেখতেছেন। আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার নিচে পরীক্ষা দিতেছি, পরীক্ষার্থী। আর আল্লাহ তাআলা ওই সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন উপর থেকে, যে কে কিরকম করতেছে, কে কিরকম পরীক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাআলা দেখতেছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত, বলেন যে আল্লাহ তাআলা যেটা এই হায়াত মওত বানাইবার উদ্দেশ্য যেটা, সেটা আল্লাহ বয়ান করে দিয়েছেন যে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষা কি? যে কে ভালো ভাবে এবং উত্তম রূপে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছে সেই দায়িত্বকে পালন করতেছে, পুরা করতেছে, আর কে পুরা করতেছে না। যে দায়িত্ব পালনে আছে সে কামিয়াব। আরেক ধরনের লোক আছে, সে তার দায়িত্ব থেকে বেপরোয়া হয়ে চলতেছে, অর্থাৎ গাফেল হয়ে চলতেছে। তো যে গাফেল হয়ে চলতেছে সে নাকাম হবে কিছু সময়ের জন্য, যদিও তার কাছে হয়তো বা ঈমান আছে, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনে বেপরোয়াই করতেছে। তো সে গাফেল হয়ে চলতেছে। তো তার গাফলাত অনুসারে, অনুযায়ী, অনুপাতে সে নাকাম হবে, ব্যর্থ হবে। আর আরেকজন আছে, সে পুরাই সে এই দায়িত্বকে বুঝে না, দায়িত্ব থেকে দূরে থাকে, কুফরির মধ্যে আছে। তো তারও তা কুফরি হিসাবে তাকেও এর জন্য সে তার কুফরি হিসাবে নাকাম এবং নামুরাদ হবে। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বলব, দুনিয়াটা হলো এই দায়িত্ব পুরা করার, পালন করার জায়গা, এবং এর সর্বক্ষণ আমরা এক পরীক্ষার মধ্যে আছি। আর আমাদেরকে যাচাই করতেছেন আল্লাহ তাআলা। আমরা যাচাইয়ের মধ্যে চলতেছি, আল্লাহ যাচাই করে দেখতেছেন কে তার দায়িত্বকে উত্তম রূপে পালন করে, পুরা করে, আর কে এটা থেকে বেপরোয়া হয়ে চলে আর এই দায়িত্বকে পালন করে না।
এটা আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষণ আমাদেরকে দেখতেছেন, এবং সেই হিসাবে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জিন্দগি কামিয়াব করবেন, সফল কাম করবেন, অথবা কারো জিন্দগি ব্যর্থ হবে, মানে সে সফল কাম হতে পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়াটাই जिम्मेदारी पूरा करा जाए। दुनिया को अल्लाह ने जिम्मेदारियों के पूरा करने की जगह करार दिया, ये मैं कह रहा था। वही आदमी अल्लाह ताला को अच्छा लगता है जो अपनी जिम्मेदारी को जान के उसको पूरी करे, और अल्लाह उसी की मदद करते हैं जो जिम्मेदारी पूरी करे। ये बात हमें बताई गई। इन्ना लिल्लाहि इन्ना लिल्लाहि, जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। अल्लाह ये फरमाया गया कि अल मऊना तो अला कद्र अल मऊना, कि अल्लाह की मदद इतनी हासिल होगी जितनी जिम्मेदारी पूरी की जाएगी। इसलिए ये जिम्मेदारियों की जगह है। जिम्मेदारियों के पूरा होने की वजह से मदद आती है, फिर उस मदद की वजह से काम आगे बढ़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है। लोग अपनी जरूरतों को तो समझते हैं कि ये जरूरत है, ये जरूरत है, ये जरूरत है, शाकिल भाई, तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। इसलिए कि हर जानदार को अपनी जरूरत का एहसास होता है। हाँ, छोटा जानवर हो, बड़ा जानवर हो, उसको अपनी जरूरत का भी एहसास होता है, अपने खतरे का भी एहसास होता है। खतरा होता है तो वो भाग जाता है, जरूरत पूरी होने का इम्कान हो तो वो आ जाता है। ये खर्चा है हर जानदार का, जरूरतों के हिसाब से अपनी जिंदगियों को गुजारना। और अल्लाह ने जरूरतें पैदा भी की है हमारे अंदर। हाँ, अल्लाह ने हमारे अंदर जरूरतें पैदा की है, और इस जरूरतों के पूरा करने के असबाब भी पैदा किए हैं, और जरूरतों के पूरा करने के तरीके भी दिए हैं। हाँ, अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम और इकराम है कि जरूरतें पैदा की, जरूरतें पैदा कर पूरा करने के असबाब भी दिए, उसके तरीके भी सिखाए। दूसरी मखलूक को ये बात हासिल नहीं। आप देखेंगे बंदर को कि वो अनार को तोड़ के अपने नाखून से फाड़ के खा लेता है। जब खाया खाया, बाकी छोड़ दिया। बंदर आम खाता है या नहीं खाता? किसे? लेकिन उसे खाने की नौयत हैवानियत की नौयत है, बहीमियत की नौयत है कि जानवर पलने से खाता है। आप ऐसा नहीं खाते, आप ऐसा नहीं खाते, बल्कि आप एक आम को कितने तरीके से खाते हैं, कितने तरीके से खाते हैं, अरे आमोना, और कितने तरीके से उसका फायदा उठाते हैं। तो हमको जरूरतें भी दी हैं, और अपनी जरूरतों को अपनी नेमतें बना कर दी है। खाली जरूरत नहीं है बंदर को आम के खाने की जरूरत है बस, क्या ऐसा नहीं है? तो हमारी जरूरतें भी हैं, और हमारे साथ और वो जरूरतें नेमतें बन जाती है। इसलिए उन जरूरतों नेमतों में बात बतावा आदमी बल्कि अक्सर अल्लाह ताला को भूल जाता है। नेमतें आ गई, जरूरतें पूरी हो रही है, नेमतें आ गई, राहत हो गई, तो ये भूल जाता है। तो जितनी बड़ी नेमत होती है इतनी बड़ी भूल होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमको इस हालत पर नहीं छोड़ दिया, ये नेमतों में रहे और भूल जावे। इसलिए हमारी रहबरी की है अल्लाह ताला ने, नेमतों में हमारी रहबरी की है, मुसीबतों में हमारी रहबरी की है। आदमी पर दोनों चीजें आती हैं, सुबह शाम होती है उसकी। रहमतों में भी हमारी रहबरी है और मुसीबतों में भी हमारी रहबरी है। ये फर्क है इंसान में और दूसरी मखलूक में कि इंसानों और जिन्नों के साथ ये मामला है कि अल्लाह ने उनकी रहबरी की है हर हाल में।
हाँ, किसी हाल में उनको छोड़ा नहीं है। अया सबुल इंसान और युद्ध का शुदा, क्या इंसान ये समझ ले इसको हम यूं ही छोड़ देंगे? तो दोनों बात है कि उनको नेमतों के हिसाब से भी नहीं छोड़ेंगे, नेमतों भी देंगे, और जिम्मेदारियों के हिसाब से भी नहीं छोड़ेंगे, जिम्मेदारियां भी देंगे। दोनों चीजों का ये मुहूर्त है। इन्हें दोनों चीजें इस पर वारिद होती है, नेमतें भी इस पर वारिद होती है, जिम्मेदारी भी इस पर वारिद होती है। हाँ, और यही उसका सही कमाल है कि अपनी नेमतों को भी देखे और अपनी जिम्मेदारियों को भी देखे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, तो আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াটাকে পরীক্ষার জায়গা বানাইছেন। আমাদেরকে আমরা সবাই পরীক্ষার মধ্যে আছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখতেছেন, আমাদেরকে যাচাই করতেছেন। কখনো আল্লাহ তাআলা আসবাব দিয়া পরীক্ষা করেন, কখনো আসবাব নিয়ে যায় পরীক্ষা করেন। জিন্দগির আসবাব পত্র এগুলি আল্লাহ তাআলা খুব দেন এবং উঁচা অনেক বেশি দেন। এইভাবে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন যে সে এটার মধ্যে কি করে, সে তার দায়িত্বকে জিম্মাদারিকে পুরো করতেছে কি করে না। আবার এগুলিকে সরাই নিয়ে যেও আল্লাহ তাআলা পরীক্ষা করেন যে সে তার জিম্মাদারি এবং দায়িত্বকে পালন করতেছে কিনা, এটা তো স্মরণে আছে কিনা। তো দুনিয়াটা হলো পরীক্ষা দেওয়ার জায়গা। এখানে আমাদের উপরে আল্লাহ তাআলা এক দায়িত্ব অর্পণ করছেন যে সেই দায়িত্বকে পালন করে দুনিয়া থেকে যাওয়া। যে এই দায়িত্বকে পালন করবে সে আখিরাতে দুনিয়া আখিরাতে সে কামিয়াব হবে, সফল কাম হবে। আর যে এটাকে ভুলে যাবে, জানবে না, তো সে দুনিয়াতেও জিন্দগি তার নষ্ট হবে, আখিরাতেও তার জিন্দগি নষ্ট হবে। তো দুনিয়াটা হলো এই পরীক্ষার জায়গা। এই জন্য আল্লাহ তাআলা দায়িত্ব যেমন এরকম আল্লাহ তাআলা বুঝাই দিয়েছেন আমাদেরকে, দায়িত্বকে আমরা বুঝে চলি। সবাই এই দায়িত্বকে বুঝে সে তার জিন্দগি চালায়, দায়িত্ব পালন করতে করতে সে তার জিন্দগি চলে। আরেকটা হলো যে মানুষের ভিতরে প্রয়োজন আছে, প্রয়োজনের অনুভূতি এটা শুধু মানুষের জন্য কোনো খাস না, শুধু মানুষই এটা বুঝে তার প্রয়োজন না। সব প্রাণী, সব জানবার, জানদার, সব জিনিসই সবাই তাদের প্রয়োজনকে বুঝে এবং তারা তাদের প্রয়োজনকে মিটায়। একটা বানর, সেও আম খায়, তবে আনার খায়, কিন্তু সে কিরকম ভাবে খায়? বলে যে সে একটা নিল, যা খাইতে পারলো খাইলো, যা পারলো না ওইটা ওইভাবে ফালাই দিল, নষ্ট করে দিল। তো সে তার ভিতরে অনুভূতি আছে, আমার প্রয়োজন আছে। যেখানে সে তার সুবিধা দেখে, প্রয়োজন পুরা হওয়ার জায়গা দেখে, সেখানে সে অগ্রসর হয়। যেখানে সে বিপদ দেখে, সেখান থেকে সে দূরে সরে যায়, দাঁড়িয়ে দেয়। তো জানোয়ারের মধ্যেও এই জিনিস আছে, মানুষের মধ্যেও এই জিনিস আছে। প্রয়োজন মানুষের মধ্যে আছে, জানোয়ারের মধ্যেও আছে। জানোয়ার এক পদ্ধতিতে সে তার প্রয়োজনকে মিটায়, কিন্তু মানুষ এরকম না। মানুষকে তার প্রয়োজন মিটাইবারও তরিকা বাতায় দেওয়া হয়েছে, সে তার প্রয়োজনকে কিভাবে মিটাইবে। সে একটা জানোয়ারের মতো এরকম ভাবে মিটাইবে না, বরং সে ওই তরিকা অনুযায়ী করবে। যেমন দেখেন, একটা আমই বানরে খায়, সে কোন রকম খায়া নখ দিয়া আঁচড়ায় আসে এটাকে খায়, খায়া যতটুকু খাইলো বাকিটুকু ফেলাই দিল, এইটাই জানে সে। কিন্তু একটা মানুষ, সে আমকে কত রকম প্রসেস করে আর কত রকমে সে খায়। কখনো জুস বানায় খায়, কখনো কত কিছু এটা দিয়ে বানায়, কত রকমের এই আমকে খাইতে পারে। তো মানুষের কাছে খাওয়ার তরিকা, আল্লাহ মানুষকে খাওয়ার তরিকা বাতায়। তো এই তরিকা অনুযায়ী মানুষ খায়, জানোয়ারের কাছে কোনো তরিকা নাই, কাজে সে যেমনে পারে তেমনি খায়। তো একটা হলো ভাই, আল্লাহ তাআলা জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র মানুষকে দিয়েছেন। যত পরিমাণে মানুষকে আসবাব
বেশি পরিমাণে দেন, যত বেশি পরিমাণে দেন, তত মানুষের স্বভাব হলো সে তার ওই দায়িত্ব জিম্মাদারি যেটার জন্য আল্লাহ পাঠাইছিলেন সেটাকে ভুলে যায়। সে ওটাকে ভুলে যায়। অনেক বেশি টাকা পয়সা পায়, অনেক বেশি নেয়ামত পাইছে আল্লাহ তাআলা, ওদের নেয়ামতের কারণে সে তার দায়িত্ব, আসল দায়িত্বকে ভুলে যায়। এটা তো তার প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজনের আসবাব ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে তার প্রয়োজন মিটাবার জন্য এই আসবাবগুলি দিয়েছিলেন, কিন্তু এটার জন্য তো আল্লাহ তাআলা তাকে জিন্দেগি দেন নাই, জীবন দেন নাই। তাকে জিন্দেগি জীবন যে কাজের জন্য দিয়েছিলেন, যে দায়িত্বের জন্য দিয়েছিলেন, সে আসল হলো তার ওই দায়িত্ব পুরা করা। কিন্তু মানুষের ইয়ে হলো যে যখন সে প্রয়োজনের আসবাব অনেক বেশি পরিমাণে পায়, তখন সে আসল কামটাকে সে ভুলে যায়, যে কাজের জন্য তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। সেই জন্য আল্লাহ তাআলা দোনোটার দিকে রাহবরি করছেন, রাস্তা দেখাইছেন, পথ দেখাইছেন, যে প্রয়োজন কিভাবে মিটাইবে এবং প্রয়োজন কিভাবে পুরা করবে, প্রয়োজনের লাইনে আসবাবকে কিভাবে ব্যবহার করবে, এগুলিও আল্লাহ তাআলা শিখাইছেন মানুষকে। অন্য কোনো জানোয়ারকে আল্লাহ তাআলা এটা শিখান নাই, কিন্তু মানুষকে তার প্রয়োজন মিটাইবার তরিকা পদ্ধতি এটাও আল্লাহ তাআলা মানুষকে শিখাই দিয়েছেন। আসবাবও দিয়েছেন, প্রয়োজন মিটাইবার তরিকাও শিখাই দিয়েছেন, আর সাথে একটা কাজ দিয়েছেন যেটা আসল তার জীবনের উদ্দেশ্য, সেটা হলো দায়িত্ব। যখন সে দায়িত্বকে পুরা ভাবে পালন করতে থাকে আর তার প্রয়োজনকেও সে আসবাবের মাধ্যমে যা আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছেন এটার মাধ্যমে সে তার প্রয়োজনকেও মিটাইতে থাকে, তখন সে সঠিকভাবে চলে এবং সে কামিয়াব হয়। अल्लाह ताला ने हमको दो तरह की चीजें दी है। एक अपनी नेमतें, जैसे मैंने अर्ज किया, जो मुशाहदे में आती है, हम देखते हैं, बदन में आंखें हैं, कान पान, ये सब नेमतें हैं, फिर माल है, फिर औलाद है, फिर तंदुरुस्ती है। ये मान वो नेमतें हैं जो महसूस होती है। ये भी